Ano meron dyan? Crab nyo? Ang dami ah. Gusto ko bilhin dyan! Dito. Wala. Dyan! Bili tayo. Daming crab dun eh. Asan yung crab? Ayun sila dyan. O yun, pili ka, hawak ka. Nay! Nanay, Ito! ayaw ko naman. Pili na, Nay. Kunin ko na! Paka sir, Sigang. sigang sa miso. Miso. Alimango sir. Ano yan? Buttered Butter garlic. garlic. Vamos Oh. na! Tapos yan, tempura. Opo. Yan na! Tempura. Rice sir. Ang ito to! Rice. Hawak mo na! Ilan ba tayo? Ano yun? Hawak dito! Meron Six. tayong good for portion na plato. Oh, yun na lang, platter. Isa lang muna. Oh, tapos mag-add na lang kami kung sakali. Gulay sir. That's gulay. Okay na, okay na yan. May gulay naman yung sigang, no? Opo. Kunin ka dyan. Sige. Plain lang. Order ko na lang po. So yung tahong bake, yung tapangas lang sa miso, from butter garlic, hipon tempura po. Mm. Ayan po sir, sarap na.